салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз корхона рафтестам, насиб бошад авҷа ма дар шумо дар бораи продуксияи мерикаи камтарак маълумот медиҳам. Анавҷада якта сумкаи мерикаи омадаги дар бораи ҳамо гап мезанем ва ҳама чизои ҳамо сумка будагира ма шумода нишон медиҳам. хулоса дӯстони азиз, иҷода омадагии сумка ва инаи пакет. Дӯстони азиз, дар Америка инами сумка 2000 сомон арзиш дорад. Не ки агар регистратсия шавӣ ҳамин сумкаро 2000 сомонда мехарӣ, не ки дар асл дар иҷода 4000 сомон борад. Касоне ки дар Америка кор мекунанд, аллакай оиди и маълумот доранд ва нигоҳ кунед чӣ хел сумкаи бо сифат, беҳад хушрӯ, бренди мерикаи бо иҷода дора кашилёкча. Дӯстони азиз, и телефон мо набоша ё кашилёкча кашилёкча буда, иҷа картота мемони миллионер шавӣ. Пулота карочи беҳад хушрӯ. Ина иҷа ҷои ҳами кашилёкчая ба фикрам. ҳами вақти реклама да дӯстони азиз, Шаҳноза гуфтани инсон мада без перебойна занг задеста. Ана мехе дӯсто. Баъд духтаро бинед дар рӯи чизо барои чистка лица. Ба фикрам ҳам дар рӯи ҳам дар рӯи нибая ма оқа хуб маълумот надорам. Нигоҳ кунед ҳозир дар душанбе инами сумкаро 2000 сомон мехарӣ. Чӣ хеле ки гуфтам дар 4000 сомон бор дора. Ҳозир дар душанбе одамо уже ҳами курси чистка лицара 2 рӯз дар дарс метиҳанд, ёд мегиранд ва ҳар як одама 80 то 100 сомда чистка лица мекунанд, рӯшона тоза мекунанд. И процедура беҳад уже знаменитӣ шудагия дар душанбе. Ба ҳамин хотир ҳамин маводдое ки шумо мехаред дар 2000 где-то 5000 мешавад, шумо дар 3000 фоида мешавад. Иҷа чӣ ҳастай дӯстони азиз? Нози мебинем чӣ бошад? Тамошобинои иҷа як гала чӣ доштай? Иш будай зеркала для чӣ? Зеркала. Короче, ойна доштай. Ишам ойна боша. Ишам ойнача духтаро ва ё духён. Иҷода духёшам будай дар рӯи ҳамин сумка. Озир мебинем. Духёи америкаи беҳад таъриф мекунанд. Рости гап ман уқа намедонистам. Ина якум бора ки ай пеш кани якшои амира раиса духёи хушрӯ подписчико буш хушрӯ хе пишук мекунем. Анҳа беҳад духёи хушрӯ. ҳамин сумка ҳам чизои чистка лица буда, ҳам духё буда, ҳамақа продукция. Ина иш чӣ боша кани? Озир нишон метиҳанд мон иш чия. Баъдан дӯстони азиз, иҷода туши мерикаи и крем будай ҳо. Рости гапа ки и креморо мо намедонем чиян. Ироз одамои фабрика аму кира мепурсем мерикая. Ишам ба фикрам ягон кремай. Хулоса и сумка дӯстони азиз пирри крема. Дар 2000 сомон иш помада будагистай. Уш чӣ буда? Ами сумка агар харидорӣ кунӣ помада помадаш зур будай буш беҳад хушрӯ дӯстони азиз. Инҷа да чизои ҳамин бая ба фикрам чистка лицара дальши чизош ҳамаи ҳами кремову чизои даркорие ки аллакай и чизоро шумо вақте ки мехарен сумкаро 2000 и чизо беҳад арзон меғалтатона ва вақте ки шумо аллакай чӣ боша салфетка боша? Вақте ки шумо аллакай июра истифода мебаред ё ки ҳамин бизнеса пеш мебаред, чистка лица мекунед одаморо, и чизо 5000 сомон мешаванд. $300 шумо ай ҳами фоида мекунед. Инчунин дар дурин и сумка медроя анам хеле каталоги мерикей бо медроя инаи файш начните сильно. Ина таналкаш чизош беҳад сифатш хуба, беҳад таъриф мекунанд мерикая. Хулоса дӯстони азиз, вақте ки ҳамин сумкаро хариде ҳамақа чиз мебояд бо римен дора шумода беҳад и маъқул мешавад. Худаш ҳамин сумкаш где-то $100 просто қати продуксияш вақти регистратсия мешин. Амҷа ҳозир ман рақамҳои Фараҳноз директори ҳамин ширкати мерикая мемонам, менависе шумода подробно дар бораи ҳамин сумка қати падаргош мега. Духтарако, касоне ки мехоҳед дар
мери ки кор кунӣ анами рақамода бинависе фараҳноз шумода ҷавоб метиҳа фақат занако бинависе илтимос мардако нанависе барое ки ин зан хона дорад оила дорад ва соҳиби фарзанд дорад дӯсто бо дуруни ин сумка медроя мана хеле парфюмай ба фикр меояд ҳоз мекушоянд мебинем ана бо иш чӣ боша ираками ассистенти мо надона рости мо намедона барои чистка лица беҳад бисёр чиз ай чихе гуфтум ку ина нигоҳ кунед духёш вообще ҳамха зури стойкиян ки пушаймон намешавӣ хулоса чихеле ки гуфтум да 2000 иём чистка лицан ё ракам косметолого надонанд дӯсто ба худо ки ва и аппарати чистка лица ҳо ана диден аппаратшан дар дури ҳамин сумка мебиёя хулоса вақте ки шумо 2000 сомон да инами сумкаро харидорӣ кардед бо агар регистратсия кунен шумо инами фараҳноз ҳамаша мефаҳмона инами аппарата мегире зиндагитон 100% мешавад ҳамин продуксияра 80 сими 100 сими одаморо чистка лица мекунад як гала пул фоида мекунед чистка лица кунӣ осонакай фараҳноз шумо да мефаҳмона рақамошда бинависе умуман оиди кор дар ҳамин ширкати Mary Kay ки беҳад знаменитияй подробно анами рақамода менависе духтарак фараҳноз шуморо директори ҳамин ширкатай хушрӯ мефаҳмона бо маблағи $200 шумо метавонед дар ним моҳ $500 кунед азиз инай вақти яхакхӯрӣ худоед накун ясм биёва яхакхӯрӣ на худо бандити рост мегам ки бандити то азиз пиёзо манам чихешидан пиёзои сухт шинондаги мо фу эрамунали мо чӣ хардем дина накардем ва ё хокомон куҷо шид дӯстони азиз на овқоти ман салати ман чака дӯстони азиз яр вақт мебинӣ дастархон аст ана курпача нест як вақт курпача ҳаст дастархон нест анам хеле вазъият ба дили худаш мехӯрам барои чӣ ма дастархони сафед набиёр мегум наша на стиралка бромадаga ростам ҷомра ис блюдаи маша бо вообще чарқаву чумчиву ана мехе дӯстони азиз ба вақт ҷақ дӯстони азиз бисёриҳо подписчикои нав омадиян чанд гудак дорӣ як гала беҳисоб гуфти маша дорем якта пиршидагӣ па имени фаромаш 20 сола якти дига пиршидагӣ ба номи навбаҳор 16 بعد دیلافروز چند ساله؟ 12 بعد شرفیار بعد اسفندیار بارشکو رویشکو بارشکو رویشکو بعد روشنیار 5 ساله میشی 4 ما даже نمیدونم چند ساله هم دوستانی عزیز دادا سال تولدی کودکاشو نمیدونم اون سال نه اینا دوستان عزیز با من اش مو میپرسه با یه پرابلم ما просто یادت باشم که دادت مونا رامونالی داشت دامون ترمینو دامو گرمانی از خیلی بود چند سال تا یا چند پیش از رومانا یک سال تولدی مرا میدونی روزی تولدی مرا سال تولد چیه نه دا پویزا چی رفتم دم دیگه چی پاردی و رخ کردن امضا نکردن اشتراک میکنم داخل خدم اولی هیچ کار اشتراک نکردم خدم دادت ترش اشتراک بلیت مونا ها زبط اشتراک مونا کردم گفتم که ما خیلی گفتم ما نفهمیدیم ایشون دیگه ایش وایش نیش گفتم ما نمیدونیم با من خیلی گاب یاد گرفته یا مرده کارچی بلیت ما رو خریده
این من چی بود خریدن چی بود؟ کافن همین تیکتی ما را گروچی هم مرده خریده که ما نمی دونستیم خریده تیپا گروچی کاری هم خیلی زیاد شرف ما نمیکردن میبرومدیم با ما زایدسم به بیلت مشتیم مشکو شو میبرن دیر موزه uçağın başına bir şey hiç inemiyorum. Her zaman da buraya از کنترلر میومد ایس میفرومدیم برای که ما دوجا کریزیس بودیم نداشتیم پول زیادی که بلیت خریم یکی میخواستیم رفتن هر سم برای هم خیلی کار بار میکنیم اختارو انا خیلی وافلی پازا که ناو اومده هم وافلی میپازه هم اریخ میپازه هم کیکسی که پیچینه هم پونچیکی اگر کسی در کره توی رمضان خریدنیه موده بنویسه دستافکا داریم انا در توزون هم هسته в наличии برای فروش هم هسته شبنو ای بار گارانتیا داره 12 ماه دیدین نگاه کنید مشمودا نشون میده میکروم ببینه انا خیلی خلاصه دوستان نگاه کنید اینجا 4 تا نصدکا داره مقصد شما میتونه ایرمونه نمخیل نصدکا هوشه انا پونچی پازی بالای پایانش داده بو داره نصدکا یعنی خیلی اریشکا میپازیم همین جوهاشا علیش میکنه مشمودا نشون میکنه بعد با انا خیلی ایش چیه پیچینیه به نظرم ایش باید اپارات 4 چیز میپازه انا خیلی پیچینگ خلاصه دیدین نصدکاش او سوناکا اینه خیلی هوی میشه انا با انا خیلی چی قیروس میشه انا خیلی هوی میشه نصدکاش علیش میکنه دیدین گرانتش کتی های پویانو هم خیلی خیلی کنید نصدکاش هم میگیره نصدکای دیگه میمونه بعد چی میکنه میدونم که بروس میشه به هر چیزی زورای شرکتی بهترین انا خیلی دوستانی عزیز ابزاری انا می برد اما به اوزه باید балам برومده است QR-код قطعی پرابیت میکنه کچیست میفهمیم نیست من دیگه شما فابریک دعوت نمیکنم چند کسی که دعوت کردم آمدن خوش آمدن کار میکنن نصیب برکته میشن با درباره و من انشالله با شما معلومات میدم این شرکتی نو است نو تاسیس است نامش توزون است خواهشمندان بانوان خانشین کسانی که میخواهند کار کنند ما شما رو به شرکت توزون با کار دعوت می نماییم. کار در این شرکت چگونه است؟ از شرکت و اینترنت مغازه توزون شما یک مرتبه خرید می کنید. بالای شما جمع می شود. هزینه شما نمی فراید. در این شرکت شما دلخواه وقت می توانید که کار خود را دوام دهید. هزینه نمی فراید. بالای شما کم نمی شود. خریدتان دیگر من بعد مجبوری نیست. کار در این شرکت خیلی آسان است. برای با کار شناس شدن رقم هایی که در اکران میگذارم در همین رقم نویسید و شما پورا میفهمونند طرز رفتی کار را. بنا گفته نماند شرکت برای هوسمند گردانیدن کارمندان تحفه های بهترین گذاشته است. تحفه ها از مکافات های پولی سر کرده تا автомاشین و زیارت خانه خدا یعنی حج همچنین خانه یک حجرگه در شهر دوشنبه است. و برای به دست آوردن تحفه های شرکت شما به شرکت آبونه می شوید همراه خود باز 2 نفر دیگر رو می بیارید این 2 نفر شما همراهشان هم باز 2 نفر می بیارن همین گونه کار خودش پیش رفتن می گیرد بعدا شما می بینید که الکی در زینه های بالا قرار دارید و نصیب کرده باشد این تحفه ها نصیب شما می گردد باز هم تکرار می کنم برای معلومات پورا درباره شرکت فهمیدن مرحمت رقم هایی که در اکران هست نویسید به شما می فهمونند